Savršeno pripremljen odrezak i to baš svaki put nije nemoguća misija. Savjeti koje vam donosimo u nastavku olakšati će vam uživanje u ovom omiljenom komadu mesa. Većina ljudi odrezak priprema sa posebnom pozornošću. Imaju svoje tajne začine, rituale, način na koji serviraju, ali neke stvari su univerzalne. U nastavku poslušajte par savjeta koje uvijek valja imati pri ruci kada se upustite u pripremu recimo ramsteka ili nekog drugog kvalitetnog komada mesa. Prije nego se ugalj užari, reći ćemo nekoliko pravila koji se treba držati da bi odrezak bio pečen baš onako kako treba. Ono što je najvažnije jeste odabrati pravi komad mesa. Odležani ramstek je naš izbor. Kod ramsteka uvijek dobijete dobar odnos cijene i kvalitete. Zamolite mesara da vam nareže komade debele najmanje 2 cm. Prije same pripreme, odrezak izvadite na sobnu temperaturu barem sat vremena ranije, kako bi se temperirao. Mesu koje direktno iz hladnjaka stavljamo na vatru treba više vremena da se ispeče, a time možemo riskirati njegovu hladnu unutrašnjost ili prepečenost. Odrezak je najbolje posoliti pri kraju ili nakon pečenja, a nikako prije pripreme jer sol izvlači sokove iz njega. Na taj način bi mogli ostati bez kvalitetnog okusa koji nam odrezak pruža. Po izboru možete ga marinirati 24 sata prije pečenja u nekoj kombinaciji ulja, soli i raznih začina, ali ipak kod kvalitetnih odrezaka ne želimo da nam druge jake arome prekriju onaj lijepi okus mesa. Tava ili rešetka na kojoj pečete vaše meso treba biti jako zagrijana, čak do tačke dimljenja, kako bi se u dodiru mesa sa tavom pokrenula Maillardova reakcija. Tako ćete dobiti sočnije i ukusnije meso. Kada jednom bacite meso na grill ili na običnu tavu, više ga nemojte bockati viljuškom ili stalno okretati. Pecite ga sa jedne strane dok ne postignete željenu temperaturu pečenja. Zatim okrenite jednom i dovršite. Ovisno o tome koliko volite pečen odrezak, prilagodite dužinu pečenja. Kod odreska debelog 2 cm za rare pecite 4 minute s jedne strane i 2 minute s druge. Za medium rare pecite 4 minute s jedne strane i 3 minute sa druge, a za medium pecite 5 minuta sa jedne i 3 minute sa druge strane. Ako volite well done ili dobro pečen, pecite 7 minuta sa jedne i 5 minuta sa druge strane. Ukoliko želite biti sigurni u stupanj pečenosti mesa, možete kuhinskim termometrom izmjeriti temperaturu unutrašnjosti mesa. A temperature na koje ciljate su sljedeće: za rare 50 stepeni, za medium rare 55 stepeni, za medium 60 stepeni i za well done 70 stepeni. Kada je vaš odrezak baš onakav kakav želite, skinite ga sa žara i ostavite ga nekoliko minuta da malo odstoji. A za to vrijeme prepecite kruh za dodatni užitak u grilanju. Kruh možete premazati maslacem uz dodatak bijelog luka.
A kao prilog odresku preporučujemo mozzarella sir uz dodatak paradajza prelivenog naravno maslinovim uljem i posutog suhim bosiljkom. A kao poseban dodatak prilikom začinjavanja gotovog odreska može se dodati mješavina maslaca i bijelog luka ili nekog začina poput vlasca ili peršina. A nakon što je odrezak odstajao onih par minuta, naravno vrijeme je za konzumaciju. Sada uživajte u ovom savršenom okusu.